केउ साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश एवं राजा मानकर ऊपर विवरणी प्रदान करे संगम साहित्य कूटा संगम साहित्य ऊपर थिला हाँ कि नहीं हराप्पा सभ्यता केउठार अवस्थित पश्चिम पंजाब रो मॉन्टेगोमरी जिला हाँ कि नहीं तापर देख केउ मानकर प्रचेष्टा 1921 आ 22 समय दुई प्राचीन सभ्यता बा ध्वंसावशेष को आविष्कार करा जायछि राखाल दास को दयाराम साहानी सिंधु सभ्यतार विनिमयर माध्यम कौन थिला से समय गोलाकृति मोहर ठीक अच्छे तो सिंधु सभ्यतार प्राचीन सिंधु सभ्यतार निर्माता क्यों माने थिले द्राविड़ माने क्यों माने थिले द्राविड़ माने सिंधु सभ्यतार निर्माता थिले द्राविड़ माने मोहनजोदार शब्दर अर्थ कौन मृत्यु मृत नगरी कौन मृत नगरी सिंधु सभ्यतार केउ अंचल एककालीन बहुत गुड़िए चुली आविष्कार होती कालीबांगान ठारे सेमती केउ सभ्यतार आदिवासी माने घोड़ा और कुकुर व्यवहार जान नथिले सिंधु सभ्यता कु सभ्यता सिंधु सभ्यता हराप्पा आदिवासी माने केउ स्थान तंबा एवं टीण आमदानी करथिले राजस्थान रु जलपथरे भारत बाहर केउ सभ्यतार सहित सेमानकर संपर्क थिला रे मेसोपोटामिया सहित का सहित मेसोपोटामिया सॉरी केउ देवता हराप्पा सभ्यतार आराध्य देवता थिले शिव थिले भारत रे मातृका शक्तिर उपासना सर्वप्रथमे केउ सभ्यता आरंभ करथिला हरप्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता रे सील रे व्यवहृत हेउथिबा स्वस्तिक एवं चक्र चिन्ह केउ देवतार पूजा संपर्क रे सूचना देइथाय सूर्य केउ जुगरे नारी व शूद्र मानकु संपत्तिगत अधिकार रु वंचित करा जाउथला परवर्ती वैदिक युग मृत पात्र केउ सभ्यतार प्रधान शिल्प थिला सिंधु सभ्यता तो हाँ सिंधु सभ्यता तापर देखो आर्य माने प्रथमे आर्य माने प्रथमे केउठी बसति स्थापन करथिले हाँ सप्त सिंधु वेदर अन्य नाम कौन थिला श्रुति वेदर अन्य नाम कौन श्रुति एटा पानी लिखा जाइछि एटा पणी पणी शब्दर अर्थ कौन एक व्यावसायिक गोष्ठी हाँ ना नहीं एक व्यावसायिक गोष्ठी भाग कौन एक प्रकार कर तापर देख वाराणसी केउ नदी द्वयर संगम स्थल रे अवस्थित गंगा व गोमती आर्य मानकर परिवार मुख्य को कौन कह जाउथला कुलप बासवदत्ता केउ राज्यर राजकुमारी थिले बस्त वंश वश्य हाँ देख चतुराश्रम चारोटी अवस्थार तृतीय अवस्था कौन थिला वानप्रस्थ थिला भूत प्रेतादि विश्वास विषय केउ वेद रु जना पड़ुथला अथर्व वेद सेमती वैदिक आर्य माने कटी तलकू जो वस्त्र पिंधुले कौन कहुला नेबी बोली कहुला प्राचीन वैदिक जुगरे किए सत्य एवं नैतिकतार देवता थिले केउ आश्रम रे संयमता पालन उपरे शिक्षा दिया जाउथला ब्रह्मचर्य बुझेला कि नहीं निम्नलिखित केउ ग्रंथ रे शासक मानकर राज्य शासन संपर्क रे जना पड़ुथला अर्थशास्त्र तापरे पार्श्वनाथंकर पितांक नाम कौन थिला अश्वसेन श्रावस्ती केउ राज्यर राजधानी थिला उत्तर कोशल कुशवती दक्षिण कोशल हाँ कि नहीं भारतर केउ स्थान को आलाबाद सहित चिन्हट करा जायछि एटा वश्य है भारतर वश्य स्थान को वस्त लिखा जायछि तापर देख कोशल देवी केउ राज्यर कन्या थिले महाकोशल कोशला देवी केउ राजांकर कन्या थिले महाकोशल केउ राजांकर महाकोशल प्रसन्नजीत केउ राज्यर राजा थिले कोशलर तो ओके अजात शत्रु निम्नलिखित कहार पुत्र थिले बिंबिसारंकर पुत्र थिले तापर देछि केउ धर्म ग्रंथ रे गांधार एवं
କାମ୍ବୋଜ କମ୍ବୋଜ ଲେଖା ଅଛି କାମ୍ବୋଜର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମହାବସ୍ତୁ ନା ଅଙ୍ଗତର ନିକାୟ ମହାବସ୍ତୁ ହଉ ମହାବସ୍ତୁ ତାପରେ କେଉଁ ଜନପଦ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କାର୍ପାସ ବସ୍ତୁର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଲାଭ କରିଥିଲା କାଶୀ ହଉ କେଉଁ ସହରଟି 5ଗୋଟି ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା ରାଜଗୃହ କୋଉଟା ହବ ରାଜଗୃହ 5ଗୋଟି ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥିଲା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ନଦୀ କୌଶଳକୁ ବିଦେହ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିଲା ସଦାନାରୀ ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ସହରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀର ହେଉଛି ଭାରତ ଇତିହାସର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀର କୋଉଟା ହବ ରାଜଗୃହ ହଁ ନା ନାହିଁ କୋଉଟା ହବ ରାଜଗୃହ ତାପରେ ଦେଖ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚେଦି ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୁନ୍ଦେଲିଖଣ୍ଡ କୋଉଟା ବୁନ୍ଦେଲିଖଣ୍ଡ ଠିକ ତ ଓକେ ବୁନ୍ଦେଲିଖଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଖ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଣି କୁହାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହଁ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋପ ଜନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଗୋପ ତାପରେ ଦେଖ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାଗଦୁଗ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାଗଦୁଗ ବିଦେହର ରାଜଧାନୀ ମିଥିଳାକୁ ନେପାଳର କେଉଁ ସହର ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି କନକପୁର କାହା ସହିତ କନକପୁର ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ ହଁ ନା ନାହିଁ କୋଉଟା ହବ ଉତ୍ତର ଭାରତ ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା ରେ ପରିବାର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ପରିବାର ଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗ ପରିଚାଳକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁରପତି ପୁରପତି ଏକା ହବ ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଜୟପୁର ସହିତ ତାପରେ ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ମଲ୍ଲ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଠାରେ ମଲ୍ଲ ରାଜ୍ୟରେ ତାପରେ ନିମ୍ନକ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାରାଣାସୀ ନାମରେ ପରିଚିତ କାଶୀ ଦେଖ କେଉଁ ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ବରୁଣୀ ଏବଂ ଅସି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ବାରାଣାସୀ କୋଉଟା ହବ ବାରାଣାସୀ କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାହାରରେ ଭ୍ରଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 8ଟି ମଥୁରା କେଉଁ ଜନପଦର ବା ମଥୁରା କେଉଁ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁରସେନ କେଉଁ ମହାଜନପଦ ପାରସିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ଦେଖ କେଉଁ ମହାଜନପଦ ପାରସିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ବାରାଣାସୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବାରାଣାସୀ କାଶୀ କେଉଁଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜାମାନେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଥାଗାର କୋଉଟା ହବ ସନ୍ଥାଗାର ତେଣୁ ଏଟା ଥିଲା